غیر ملک میں اگر کوئی ملکی مل جائے تو وہ رشتہ داروں سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم مزاج بھی ہو تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی اماں ان کے گھر جایا کرتی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ان کے گھر میری ہم عمر ایک لڑکی بھی ہوا کرتی تھی، اور ایک اس کا بڑا بھائی بھی تھا۔ بہن اور بھائی کی عمر میں 7 سال کا فرق تھا۔ یہ بات بھی اکثر گھر میں ہونے والی باتوں سے علم میں آئی تھی۔ بچھڑے دوست ایک دوسرے کو یاد تو کیا ہی کرتے ہیں، لہذا اماں اور ابو کے درمیان ان کا ذکر اکثر و بیشتر ہوتا ہی رہتا تھا، اور اسی طرح کے تذکروں سے ہی مجھے یہ اندازہ ہوا تھا کہ ان دو گرانوں کے بیچ محبت کا رشتہ بہت گہرا ہے، اور اس رشتے کی گہرائی کا آج مجھے ثبوت بھی مل رہا تھا۔ ابو اماں بہت خوش تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پرسوں کا بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ جب میں چائے کی ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو انکل اور آنٹی نے میرا استقبال کھڑے ہو کر کیا، اور میرے سر پر دست شفقت پھیر کر اپنے بھرپور پیار کا اظہار کیا۔ میں ان کے سامنے بے شک ڈک چھپ کر آئی تھی، لیکن کچھ اس انداز میں کہ میری حقیقت بھی آنچل کے اندر سے چھلکتی رہے۔ مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوئی کہ میں نے ان کی آنکھوں میں کوئی ناگواری دیکھی اور نہ حیرت دیکھی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے حیرانی ہوئی، لیکن مجھے اماں کی وہ بات یاد آ گئی کہ انہوں نے بچپن میں مجھے دیکھا ہوا ہے۔ مجھے بیٹھنے کا کہا کیا، میں بیٹھ گئی، لیکن چند منٹ بعد میں باہر آ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ڈرائنگ روم سے کبھی ہلکی اور کبھی تیز باتوں کی آوازیں آتی رہی۔ آوازیں دھیمی آئی یا اونچی، دونوں میں ایک قدر مشترک ضرور تھی، اور وہ یہ تھی کہ سارا انداز خوشگواری تھا۔ ملے بھی تو ایک طویل عرصے کے بعد تھے۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ والد والدہ کے انگ انگ سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ میں بھی ان کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، اور پھر جس انداز میں انکل اور آنٹی ملے تھے وہ بھی میرے لیے بہت ہی خوش کن تھا۔ ملنے کو تو مجھ سے کافی آنے جانے والے ملا کرتے تھے اور بہت خوشی کا اظہار بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب سے میں اپنی سچائیوں کے ساتھ سامنے آنے لگی تھی ان کی نگاہوں میں وہ پہلی سی چمک نظر نہیں آتی تھی۔ میں والد اور والدہ کھانے کی میز پر ایک ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے ابو نے میری والدہ کو کوئی اشارہ کیا ہو۔ وہ کھانے کے برتنوں کو سمیٹنے کے بہانے کچھ برتن اٹھا کر کچن کی جانب چلی گئی۔ ابو نے پہلے تو میرے چہرے کا جائزہ لیا، پھر دھیمی آواز میں مجھے مخاطب کر کے کہا، بیٹے یہ تمہیں مانگنے آئے تھے کیا؟ مجھے اس حالت میں نے اپنے عیب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، وہ تو ہمیں بہت برسوں سے جانتے ہیں، تمہیں تو گود میں کھلایا ہوا ہے۔ وہ لڑکی جو تمہارے ساتھ کھیلا کرتی تھی اس کی 2 سال قبل شادی ہو چکی ہے اور وہ کینیڈا سدھار چکی ہے۔ بیٹا سلسلہ تعلیم کافی عرصے سے پاکستان میں ہی ہے۔ ہم جس شہر میں آج کل آباد ہیں یہ اسی شہر کے رہنے والے ہیں، ہماری طرح کے ہی ہیں۔ ایک ہی سانس میں وہ ساری باتیں کہہ گئے اور میں سر جھکائے سنتی رہی، لیکن سوال تو یہ ہے کہ وہ مجھے اس حالت میں کیوں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ابو نے ایک طویل سانس کھینچی، کچھ توقف سے کام لیا اور بولے، بیٹا اللہ کی یہ دنیا ہر طرح کے لوگوں سے بری پڑی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا بے عیب ہے، قابل ہے، لائق ہے، اور پڑوسی شہر میں ایک درمیانے درجے کا ہسپتال بہت کامیابی کے ساتھ چلا رہا ہے، لیکن بقول ان کے وہ ہاتھوں اور پیروں کے عیب کا شکار ہے۔ معذور نہیں ہے، لیکن عیب تو عیب ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ قبول کریں تو وہ بات آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میں ابھی اپنے لرزتے جسم پر قابو بھی نہیں پا سکی تھی کہ انہوں نے کہا ان کو کہیں سے یہ خبر ملی تھی کہ ہم اس شہر میں اس محلے میں رہتے ہیں، تو انہوں نے تصدیق کے لیے اپنے ایک دوست کو ہمارے گھر بھیجا تھا۔ انہی کے ذریعے انہیں معلوم ہوا تھا کہ وہ ہم ہی ہیں، اور بچی کے اسکاف کھل جانے سے تصدیق ہو گئی تھی۔ جب سے ہم نے وہ علاقہ چھوڑا ہے اس وقت سے لے کر آج تک وہ جو اب ایک قابل ڈاکٹر ہے ہماری بیٹی کو یاد کرتا ہے۔ جب بھی شادی کی بات کی جاتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے وہ شادی کرے گا تو اسی سے کرے گا، عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے، اور وہ عیب جو قدرت دے اس میں انسان کا کیا قصور۔ لیکن میرا بیٹا پیدا تو بے عیب ہی ہوا تھا، لیکن اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے اور اٹھ گئے کہ مجھے انکار میں جواب ملے یا اقرار میں، ہماری محبت میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جو والد صاحب چھوٹے چھوٹے جملوں میں کہانی کو سنا رہے تھے، تو میرے بدن کی کپ کپی کم ہوتی چلی گئی۔
थोड़ी देर के लिए मैं इस बात को भूल ही चुकी थी कि एक बड़ा ग्रहण मेरे अपने चांद में भी है। ये तो इस दुनिया में होता ही है, एक दूसरे की कमी एक दूसरे की कुर्बत बन जाया करती है। वालिद साहब तो मुझे मेरे ख्यालों में गलता छोड़कर जा चुके थे, लेकिन मैं सोचों के भंवर में गिर चुकी थी। मुझे वो लोग तो याद न थे, लेकिन इतना तो याद था कि कोई घर होता था, आंटी और अंकल भी होते थे। मेरी तरह एक नन्ही बच्ची भी थी और एक काफी बड़े भाई, लेकिन शक्लें किसी की भी याद नहीं थी। मैं अभी अपना माजी खरीद ही रही थी कि अम्मी की आमद ने मुझे चमका दिया। मेरे कंधों पर हौले से हाथ रखकर इन्होंने कहा, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे सामने सारी बातें रख दी हैं, तुम पर कोई दबाव नहीं, जल्दी अलबत्ता जरूर है, 1-2 दिन है, जितना गौर कर सकती हो कर लो, अल्लाह से रुजू करो, फिर जो मुनासिब हो जवाब दे दो। वो रात कैसी गुजरी ये मेरा अल्लाह जानता है। मैंने एक पुख्ता कार खतून की तरह हर पहलू का जायजा लिया। जिस जमाने की ये बात है, उस जमाने के लिहाज से मैं वैसे भी बड़ी उम्र की हो ही गई थी। अच्छे से अच्छे और समझदार से समझदार घरानों में भी 12-13 साल की उम्र में बच्चियों के लिए माएं परेशान हो जाया करती थी। मुझ जैसी लड़कियां तो गोड़ियां कहलाया करती थी। यही वजह है कि मैंने जिस पहलू पर भी गौर किया वो गोड़ी बनकर किया और इस नतीजे पर पहुंची कि मुझे हंसी खुशी रजामंदगी का इजहार कर देना चाहिए। यही क्या कम इत्मीनान की बात है कि अंकल आंटी और इनके साहबजादे एकदम अनजान नहीं और अब्बू अम्मी भी इनके दोस्त है। फैसला करने के बाद यूं लगा जैसे दिल ठहर सा गया हो, और ये ठहराव ही इस बात की अलामत था कि शायद कुदरत की मंशा भी मेरे फैसले की शरीक है। यूनिवर्सिटी को अलविदा किया और चंद माह में ही सारे मराहल तय हो गए और मैं दुल्हन बनी कमरे में पिया की आहटों पर कान लगाए बैठी थी। कदमों की हर आवाज के साथ मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। लगता था कि मेरा दिल सीने की बजाय कान पट्टी में धड़कने लगा है। कदमों की आवाज बिल्कुल मेरे सामने चंद कदम के फासले पर आकर थम चुकी थी और इसके बाद खामोशी के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने अपनी आंखें झिझकते हुए खोली और सर को थोड़ा सा उठाया तो मेरे सामने एक मुकम्मल और मजबूत हाथ पांव वाला नौजवान खड़ा हुआ था और इसका चेहरा रवायती सेहरे के अंदर छुपा हुआ था। क्या ये नजर आने वाला हाथ पांव हाथी के दांत है? मुझे तो ये बताया गया था कि वो दोनों नेमतों से मजबूर है। ये मसनूई हाथ पांव वाला मुझे मुतवज्जा पाकर 2 कदम आगे आया जिसमें कोई भी मजदूरी नहीं थी। फिर दोनों हाथ किसी मजदूरी के बगैर उठे और रवायती सेहरा चेहरे से हटा दिया गया। चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं अपने बेड पर अमलन उछल पड़ी। ये तो वही लड़का था जो एक दरमियाने दर्जे की कार में कॉलेज के गेट पर कार की खिड़की से सर निकालकर मुझे एक टक यूं घूरे जा रहा था जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, मगर ये मजबूत हाथ पांव। वालिद का बयान के लड़का हाथ और पांव से दोनों से ही मजबूर है। ये सब क्या है? मेरी निगाहों के सामने पूरा कमरा और इसका हर मंजर यूं घूमने लगा जैसे मैं मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रही हूँ। आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा गहरा होता जा रहा था। मुझे बस इतना याद है कि मुकम्मल तरीखी से पहले 2 मजबूत हाथों ने मुझे थाम लिया था। शादी मर्ग किसे कहते हैं ये बात मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। मुझे अभी तक इतना होश नहीं आ सका था कि मेरे इर्द गिर्द खड़े लोग ये समझ सकें कि मैं एक बहुत गहरी नींद से बेदार होने वाली हूँ। मेरे कानों में करीब खड़े लोगों की आवाजें आ रही थी, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था कि ये आवाजें बहुत दूर से आ रही हूँ। मैं बेहोश थी या होश में आने वाली थी, लेकिन इनकी बातें मेरे होश ठिकाने लगाए दे रही थी। मेरे ससुर मेरे वालिद के आगे मासरत ख्वाह अंदाज में कह रहे थे कि ये मेरी ही खता थी कि मैंने अपने बेटे को हाथ पांव से मजबूर कहा। दिलो दिमाग और आंखों का हवाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने आज तक अपने बेटे को अपने हाथों से कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा और न ही गलत राहों की सिमत कदम बढ़ाते हुए देखा। इसलिए मैंने इसे मजबूर कहा था। दूसरा कसूर ये है कि मैंने शादी से कबल दोनों को नहीं मिलवाया कि वो एक दूसरे को देख सके। डॉक्टर इस नींद को शादी मर्ग का नतीजा कह रहे हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि हालत खतरे से बाहर है और उम्मीद है कि जल्दी ही बेदारी की जानब लौट आएगी। बस इसके बाद शायद मैं दोबारा गहरी नींद सो गई थी। आँख खुली तो मेरे सामने डॉक्टर के मखसूस ड्रेस में खुद मेरे शौहर खड़े थे।
मैं शायद दोबारा बेहोश ही होने वाली थी कि इन्होंने मेरे सर पर हाथ रख कर कहा कि खुदा के लिए अब मत बेहोश हो जाना, अब तुम बिल्कुल नॉर्मल हो और मेरे ही अस्पताल में हो। तुम्हारी बेहोशी से एक फायदा उठाते हुए तुम्हारे साथ एक और भी हादसा किया गया है। इससे कबल के मैं इस हादसे की खुशखबरी सुनाऊं, दो बातें तुम्हारे इल्म में लाना चाहता हूँ। एक तो ये कि मेरे वालिद ने तुम्हारे वालिद से बहुत बहुत माजरत तलब की है, और वो इस बात की है, इन्होंने इतना ही कहा था कि मैंने इनके मुंह पर हाथ रखकर धीमी आवाज में कहा कि मुझे मालूम हो चुका है। क्या ये कहकर वो बहुत जोर से चौंके। मैंने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा कि अब आप बेहोश ना हो जाइएगा। मैं शायद कुछ देर के लिए होश में आई थी, लेकिन गहरी नींद में थी। मैंने आपके वालिद और अपने वालिद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुन लिया था। वाह क्या बात है, इनके मुंह से बेसाख्ता निकला। अब आप वो बात बताइए जो इसके बाद बताने वाले थे। मैंने बहुत कमजोर आवाज में कहा, वो बताने की नहीं बल्कि दिखाने की है, लेकिन पहले वादा करो कि दोबारा बेहोश तो नहीं हो जाओगी। क्या मतलब? मैंने कहा, बात ही ऐसी है, इसलिए वादा जरूरी है। अच्छा ठीक है, तुम अपना दिल मजबूत करो, मैं आईना मंगवाता हूँ। ये कहकर इन्होंने कॉल बेल पर उंगली रखी और कहने लगे, दौरान बेहोशी जब मेरे अस्पताल के हसास हालात तुम्हारा मुआयना कर रहे थे तो ये बात मेरे इल्म में आई कि तुम्हारा कान असल शक्ल में इस लोथड़े के पीछे छुपा हुआ है जो तुम्हारे कान के गिर्द कुदरती तौर पर लिपटा हुआ है। बस एक मुख्तात ऑपरेशन करना पड़ा, कान बाहर आ गया। लेकिन यकीन मानो, मैंने तुम्हें अपने बचपन से तुम्हारी हकीकत के साथ तुम्हें कबूल किया था। शायद ये मेरा सच्चा इश्क था जिसके बदले मेरे अल्लाह ने मुझे ये तोहफा अनायत किया है। मैं बेयकीनी के साथ ये सारी बातें सुन रही थी और मुझे पूरा यकीन था कि ये सब कुछ शायद इसी तरह की बातें हैं जो मेरे शौहर के मुतालिक मेरे ससुर करते रहे हैं। मैं अभी यकीन और बेयकीनी की कैफियत में ही थी कि एक नर्स बड़ा सा आईना लेकर कमरे में दाखिल हुई। शायद इससे पहले ही ऐसा करने का कहा गया हो, इसलिए बेल के जवाब में वो कोई हदायत लिए बगैर ही अंदर आ गई। मेरे मसीहा शौहर ने वो आईना मेरे सामने कर दिया। अपनी शक्ल देखकर मैं चीख सी पड़ी। मेरा हुस्न मुकम्मल हो चुका था, चांद ग्रहण से बाहर आ चुका था। एक मर्तबा फिर कमरा घूमने लगा था कि दो मजबूत हाथों ने मुझे सीने से लगा लिया। मैं बस इतना देख सकी कि आईना लाने वाली नर्स कमरे से बाहर जा चुकी थी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।